fanda mo be sumante soro la na volume be soro lu fana fono la angona lu fon fana la ya famila na soro yani na volo na sumante soro chugo mina aw ni ya na volo fana boite mo soro iba timima asa nere mkoroche do ga tembe Brazil abe dumina akele ne islamai odula kako sungalo nyaka ne welo sa ni sungalo be ni abe sunya wakati na ya wakati fuyen hakili betwala bo oti la mo kele ne islamai odula ba famela donc den apona le tajuma sera abe sa chulo bishegi bolo so tajuma sera donc akele ne be donc alebe na tajaka tout vitiri bokati joma ana volo dibati asuma dibati donc o tira mo ga même fo ale yana sisa ale weleli ke ka fo aya mo ya aboya au ba psika fenyere sama aya fen sama alla mo bi sika bo aya fen sama yere do digala aya los la mela ni ne beke ama fo alla ma shaire ya chika amsika mi fo alhamdulillah rabbil alamin ngali mina ko fe ambalma muso da yira ka foko aleti bokia nga Allah subhanahu wa ta'ala ke alifa tarfun nala abafna bi lube afabulu ko si ya ko jaka go lula no jakati lula jarabe lube tonomi na famille la do ku no o na fani jarabo lela Allah la famela nasro luno ka bla location na abe fendo la do lo no abe femila dolo kuno le be fleur no sela jaga hakia la san yele mana ko to bolo jaga bolela mais lu yera jati lula aya fotu wa minan aya fotu wa minan طيب الحمد لله رب العالمين شكرا سيدنا استاذ نيات بينا تكون بالما دايره كفوكو ولبي مغازين كم مغازين de location ou caution de dit caution me dit mais on a fait ça qui a wa kene ou on a million re qu'est-ce qu'il y a là ko caution me ko jaga be voilà no o caution me kene donc comme aba tigi bolo a garder me jaga bala mais aba jaga bok mad me mo na na le kamne na kamne wala na kamne donc à tout magasin tigi bolo parce que quand on mange un petit boulot, nango sa ale ya jarabo, ale ya jarabo, adieu mange un petit boulot, adobe sanda manama ke boulot. Donc quelque chose c'est voir jaraba banka tali boulot ou boulot, jarabe bala ka to boulot. Donc ama fanya nale, donc aba jatimine, ni abekomi juro, juro mbei, abe ilala la kabina sara. Donc nous les venir na bolo jara et c'est qu'a faut que bolo jara bolo mais ba jetimna samina nati na dima ele be soro ka jara bolo ya famelo le chekan atibolo ma tebe ya famela atebe angara mo elta usaimin mana ni masala nyoka yani ya yara ka fuka tebe ya fam inshallah fo jarabe jagoye kan mais ni ele maseka bo fendo ki empêcher ka bo ate nyini fe jagoye yo bo ya bo to femi ko se maseka bo no le wila ka boy donc be se ka wili ba se ka bo don yoro na jarabala mais ale ti se ka bo parce que ay fendo ka bala la do femi ka bala no bolay ka sasi koro ale koro sisa aba jarabo o la sisa abena jarabo di sangelintal wa sanflalo ou be sandami temena kuma bo fanala mais mi chekan ya ababo ko kelinke ya fi alhamdulillah rabbil alamin 31 assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah sallallahu no amin ya rabbi Allah ke here fadilatu sheikh Ismail ko jimi tabakila mo mi tani aso ni ko fe amalo ka foko ko ribalu isela wala allona ka foko ribalu ese abitu sa jumuna kasoro ale make fola akmalo kwa maiwa uba kunto riba ko atuka malakum morola donc ni akake kasoro ale takalama ko shere la tebe don jurum tatu na malo takwa Kenya no
la famille là donc mais naka lole ka ke aka jurum bala de parce que ka tigi deme chenika ale blala nyeminke ale le ka deme cheni sala la sisi adi folo wa ta'awunu ala albir wala tata'awunu donc ale ka deme chenika mais naka lole donc ala bi se ka yafama nambe bi fo nyene ana lombalia mi nyini ba fe ole tubi parce que yoro dumena silama be na ko ke ibe nyini ngalle ke yala ni be nyani tinya ka surga ke kana ta ke forka surga ni yali ke la famela donc ale tala banque minani atisika ta warta banque la fa ya lo warne be ta chugudi papier du mono nyini be kanga monike abo nyani foro ko nyini ngali ke do ale ko nyini ngali ke chugo mina ko nyolo ka surga wuli afara kinanga se karamo fe ko nyini nga do ko ni ta ni kete se ni kebe banga dinela donc kebale mi masura le fait o anale fana kuntalo ko ko ngobala donc ala ta mina yoroma même défaut be yoroma mina fana fait fois kanga tubi kaya fanyinga chama ke ala fait o lo yoro is inshallah ikana ko shile ke fu ikani ngalike yala ni bebe wanti wasalti nga ulo fa amata bangla era matu akani ngalike sabe nya borbe ta chugodi kanga jurule soro obe jurule dime ibasara standard me abeni benyi ngalike même munat sika ta kalangala u fe fana kanyi ngalike do ko intan ke sanga dinela nyo bebe ambe fika fenke igafuma akikanya ngani ngalike ka kwanye alaka kichi o le kan alhamdulillah ni aflani saraka jariya ani saraka mbo kudoka ya kumiti misila kudi saraka jariya la saraka mbo ambulu anamimba kudi saraka jariya li saraka jariya yi amu uloka wonyona kidoki saraka jariya angara mo be a différence que tu na masalan ni kolonsi ni kolonsi yere tawbe kadimo o saraka jariya ni kalan sojo ni misiri jo donc nous les sarakati jara il va faire mal sani ko fe mais misiri la o ma ko be courant facture sara o e ka slamaya deme ka barado ko ni sarakati jara ti famille fe doni iyo bara mi di o be dan woro la no facture sara lo ko danayo la famille no facture dan sarala o yuma bana o yemi di atila mo ma fana mambolo ma yo dunu ayo dunga ba o bana mebe min kai gudaya titige eli resani ko fe be na fan soro le sara putijare ma fo ni ko wore nana ka akin parce que sora ka tijara ala kira kuma no ka fo ko ni mo sala ya bara bebe fofo bara saba o bara saba nina do fana bebe flabe bika to kelima wala to soale ya do la o sora ka tijara di isani ko fe dembe do mi ki ko fe o do o tibe il va famille là mais ni ten sala lumina oui o do yi ko bale anya karamo do kwa ma karamo balo ako denye do ka faye ko ba baye o le kasa sheka adam ye wuli kometala umura ke do beta umura lo be umura juru ke bam sabawi voilà parce que ale ko dalu mana fa inda umura kai mais dalu ko ki do le ke ko do le kasa ni umura keli donc wala du swale o sorakatu jare ile mon yuntafa bihi o sorakatu jare misiru ni kolon o sorakatu jare donc den tabelbe misiru ni kolon mu ko lo o lo be ko se o bebe mais loni ni tibi faut ka ta bien ça va une fanana la famille là parce que kolon i ka kolon mi se ni cheka na dijala o be do bena cabinet se a greffe no kela sa jibe na ke mo to se kami ameto ka fanu le ko la abena se muso wa foko ati kana ere tu awe bala abena laba ke cho de ale chena la famille là donc na lola ya ngenia be barake me fenire kinganga azati ya be na famille du o bena o la famille là bon wala du so do fana beti no fana sala do no talola mais ilmu yuntafa o le tebe loni mi
ne ka i kana ele bɛ dɔ kana o bɛ dɔ kana fo ka taa diɲɛ wuli olu bɛ taa o de tɛ bɛn donc saba na fila fana bɛ bɛn fo kelen o b'a yira ko lɔnni ta samadiya tugu o b'o yira an na fana an k'an sɛbɛ don lɔnni ma an k'an sɛbɛ don lɔnnikɛlaw dɛmɛ fana ma o b'o fana yira. mais lɔnnikɛlaw dɛmɛ yɔrɔ in na est ce que fana bɛ saraka caya o bɛ saraka jɔ dɛ e tɛ lɔnnikɛla dɛ ni mɔgɔw nana ka na Firdawusi dɛmɛ o ma lɔnni dɛmɛ lɔnni kuma o bɛ jɛnsɛn la o b'a la Firdawusi dɛmɛ ye lɔnni dɛmɛ dɔ le ye parce que mina nasu ale majali lo lɔnni bɛ jɛnsɛn fɛn min na donc n'i y'o dɛmɛ i k'o dɛmɛ ma la yatimul wajibi la bi fa huwa wajib alhamdulillahi rabbil alamin ustaz an balimamuso ya masala dɔ bɛ yan masala nin kuma ka ca dɔɔni mais n bɛna alaɲinibaw n'o ye k'a fɔ ko an balimamuso nin ale furu a furu cɛ min fana ma ni cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka ala ka kɛ lajarabi ni terimuso dɔ ɲini ye so kɔfɛ o tola o mɔgɔ la ɲɔgɔn fɛ fo muso na bɔ kalama donc ko muso y'a sen don ka kuma cɛ fɛ mun kosɔn a ye o ko nɔgɔ min ye k'a dabila cɛ ma dabila a sera muso fana ma ka kuma muso fana fɛ muso ma dabila ka se muso kɔ ma k'a fɔ ye muso ma dabila awa cɛ fana kɔ fana k'a y'a fɔ fana ye cɛ ma dabila ka taa faamaso la ka taa convocation tigɛ ko k'a d'u ma mun kosɔn ko bɛ se ka dabila cogo min na o ma dabila o ko k'o to lahalaya kɔnɔna la kuma sɔn bolo ma don dɔ ko muso bɔra ka taa a ka feerekɛyɔrɔ la dɔ taara fɔ muso in ma ko a furumuso ni a tɔgɔ di muso bɛ a fɛ so kɔnɔ a fana nana min kɛ ko a ka tasuma bila a ka essence ma dɔ bɛ taji dɔ ko bɔ fɛn la ka tasuma bila bon na o min kɛra ko muso tora a la mais cɛ ma to la yɔrɔ bila cɛ évacué la ka taa dugu dɔ la cɛ taara ban yɔrɔ la yen sisan kuma bɛ yɔrɔ min na o de k'a fɔ est ce que muso ka baara min kɛ nin ye muso bɛ jurumu sɔrɔ wa n'a bɛ jurumu sɔrɔ walima a tɛ jurumu sɔrɔ n'a tɛ jurumu sɔrɔ est ce que lahara kungo fana t'a la wa mun na parce que mun fana tola yan ni adamadenw don mais muso ma accusé faamaw kinda k'a fɔ k'a ka min kɛ nin ye vraiment ko a ma ɲa a fana ma arrêté foyi ma kɛ est ce que la ko bɛ cogo di sariya bolo ka n'an bɛ kuma nin na bisimila. Cheikh Adam différence min bɛ sariya ni an ta diinɛ ta sariya cɛ o le ye sariya min indillah ale bɔra ala de yɔrɔ wal qanun min wadul bashar adamadenw ka fɛngɛ dɔ ye n'ala ye min kɛ olu kan ka kɛ n'ala ye min fɔ olu fɔta ye nin yɔrɔ n'an bɛ min fɔ muso a ka sira min ta sira ma ɲa a sira ma ɲa depuis ale y'a dɔn k'a fɔ ko a cɛ ni muso wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ